अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता रोज़ हमने भी एक वीडियो की थी जिसमें ये बताया था कि चैम्बर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और कुछ दीगर जजेस के दरमियान कुछ तलखी हुई है, सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। उसके ऊपर ना सिर्फ हमने बल्कि मुतअद्दिद मीडिया पर्सन ने रिपोर्ट किया है। आज बल्कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हसनात मलिक साहब ने एक स्टोरी भी की है इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में जजेस के दरमियान जो है वो काफ़ी तकरार हुई है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। खैर, आज सुबह जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने मुतअद्दिद ज़राए से ये ख़बर जो है मज़ीद इसमें तफसीलात लेने की कोशिश की, तो हमें ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया और हमारी इन्फॉर्मेशन इस हद तक दुरुस्त थी कि कल जजेस के दरमियान तलखी हुई है। बहरहाल, अब से कुछ देर कबल एक नई डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के PRO की जानिब से, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और उस प्रेस रिलीज़ में लिखा गया है कि कल यानी 13 अप्रैल की शाम को जजेस कॉलोनी के पार्क में जजेस की वॉक के दौरान यानी चहलकदमी के दौरान जो जजेस के दरमियान तल्ख कलामी या झगड़ा उसकी खबरें चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं, मन घड़त है और जाली हैं। उन्होंने उसको जाली खबर कहा है और उसको कहा है कि ये जजेस के ऊपर जो बिला जवाज़ किस्म की खबरें करना, इस तरह की मन घड़त खबरें करना दरअसल गैर कानूनी है और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और अब इन पर्टिकुलर उस प्रेस रिलीज़ के अंदर जो एलामिया जो जारी किया गया उसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ जो पार्क के अंदर जजेस की चहलकदमी के दौरान लड़ाई झगड़े की खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं, मन घड़त हैं। खैर, ये जो खबर थी पार्क में झगड़े की, ये तो हमने दी भी नहीं थी और बहुत से जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, कम अज़ कम जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे याद पड़ता है शायद ही किसी ने इस तरह की कोई ख़बर दी हो। अलबत्ता आज सुबह जब हम उठे सहरी के वक्त, तो हमारे एक दोस्त हैं, कुलीग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नसीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर और ट्विटर पर एक ट्वीट की हुई थी जिसमें उन्होंने इस इंसिडेंट का जिक्र किया था जो पार्क में गालिबन जजेस के दरमियान हुआ और जिसमें काफ़ी बताया जा रहा था कि शायद डंडे सोटे भी उठाए गए। उसके बाद हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर भी यही जो नसीम सिद्दीकी साहब का वो ट्वीट है वो ज़ेर बहस हमारे बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में वो सर्कुलेट कर रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर भी इसके ऊपर मुख्तलिफ चर्चा हो रही थी और बहुत से लोग उस वक्त कह रहे थे कि इस तरह की कोई बात कम से कम पार्क में तो नहीं हुई और कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि उस वक्त जजेस वहाँ पर वॉक करते भी नहीं हैं। बहरहाल, जब हम लोग जो आज चैम्बर की समात थी उस समात से बाहर निकले तो मुझे बताया गया कि हमारी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं नसीम जहरा साहिबा, जिनके लीगल फ्रेटर्निटी में काफ़ी करीबी ताल्लुकात भी हैं, उनकी फैमिली भी वकला जो है बहुत बड़े बड़े वकला हैं उनकी फैमिली से। उन्होंने एक रात गए एक अपनी यूट्यूब पर एक वीडियो की है जिसमें मेरे ख्याल से अब मुझे ये समझ आ रहा है कि सबसे पहले उन्होंने शायद ये खबर जो है वो ब्रेक की है जजेस के दरमियान पार्क में लड़ाई की, और जिसमें उन्होंने सोटे का लफ्ज़ यूज़ किया। मैंने अभी कुछ देर कबल ही उनकी वो वीडियो देखी है, कम से कम वो क्लिप देखा है, और जिसमें वो कह रही थी कि जजेस के दरमियान लड़ाई हुई है और जस्टिस इजाज़ुल एहसन का नाम ले रही थी। जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल एक साथ थे, जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनका सीक्वेंस मैंने आपको कल बताया था मगर अब वेन्यू चेंज हो गया। जो नसीम ज़हरा साहिबा की वीडियो में हमें पता चला है, उन्होंने ये कहा कि ये पार्क में वॉक कर रहे थे तीनों जजेस साहिबान, तो उस दौरान इनकी आपस में तलखी हुई और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इंतहाई गुस्से में आए। एक मौके पर एक फाजिल जज ने वहाँ पर पास पड़ा एक डंडा सोटा, वो भी उठा लिया। सोटे का वर्ड मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बार बार उसको यूज़ किया है और वो भी उठाया, मगर उस दौरान दीगर जजेस ने आकर बीच बचाव कराया और मामले को रफा दफा किया। और इसके ऊपर उन्होंने बताया कि हमें रात को कुछ जर्नलिस्ट को ये खबर पहुंची कि पार्क में ये झगड़ा हुआ है। बहरहाल, हम तक ये खबर नहीं पहुंची थी, हमें ये ज़रूर पता है। आज तो हमने कुछ और लोगों से ये कंफर्म भी किया है और अब तो हसनात साहब ने इसके ऊपर स्टोरी भी की अपने अखबार में, अगर छाप रहे हैं, कि जो चैम्बर है उसके अंदर जजेस के दरमियान तलखी ज़रूर हुई है और एक नाखुशगवार किस्म की वो मुलाकात थी जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे और दूसरी जानिब जस्टिस इजाज़ुल एहसन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, और ये गालिबन उनके चैम्बर का वाक़या है कल जुडिशल कमीशन इजलास के बाद।
اور اب جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، ہم اس پر آتے ہیں. اس پریس ریلیز کے اندر اب یہ کہا گیا ہے، ان پرٹیکولر کہا گیا ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ججز کا جو جھگڑا ہوا ہے اس کی خبریں بے بنیاد ہیں، یا ججز کے درمیان جو تکرار ہوئی ہے، جو بھی کل سے تو یہی خبریں چل رہی تھیں. ان پرٹیکولر اس میں ذکر کیا گیا ہے پارک والے انسیڈنٹ کا، اور یہ کہا گیا ہے کہ پارک میں جو ججز کے درمیان جھگڑے کی خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں. خیر، اس سے اب ہمارے بہت سے دوست، کم از کم میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب انڈائریکٹلی سے ہی ججز نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ چیمبر میں ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. البتہ جو بھی ہوا ہے افسوسناک ہوا ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا. جو حالات ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے، ان کو سنبھالنے کی کوشش کی جانی چاہیے. کل بھی بتایا یہی جا رہا ہے کہ کوشش غالباً چیف جسٹس کی جانب سے یہی کی گئی تھی، مگر شاید ان کو پازیٹیو رسپانس نہیں ملا اور پھر معاملات اس حد تک سنگین ہو گئے. اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں ججز چلے گئے ہیں کہ اب ہم لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فاضل ججز ہیں، انہوں نے ہماری قوم کا جو نظام انصاف ہے وہ ان کے کندھوں پر ہے، اور ان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے. چاہے وہ کسی کو بھی آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرے یا نہ کرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. کم از کم ہم اس ادارے میں کھڑے ہو کر رپورٹنگ کرتے ہیں، ججز کے ساتھ ملتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. مگر اب ہمیں یہ خبریں اس طرح کی مل رہی ہیں. اس طرح کی خبریں پہلے بھی ہوتی تھیں، مگر وہ خبریں پبلک نہیں ہوتی تھیں، بند کمروں کی باتیں بند کمروں میں رہتی تھیں، ڈسکس نہیں ہوتی تھیں. اب اس حد تک معاملات چل پڑے ہیں کہ اب جن کے درمیان کوئی اگر اسکفلنگ ہوتی بھی ہے، جھگڑا اگر ہوتا بھی ہے، مائنیوٹ ہوتا ہے یا بڑے لیول پہ ہوتا ہے، وہ ججز صاحبان خود ہی ذرائع سے خبریں چلوانے لگ جاتے ہیں. خیر، افسوسناک صورتحال ہے، اور ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ جلد از جلد حل ہونے کی طرف جائیں، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا. آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر اب چیف جسٹس پھر ایک دفعہ تنقید کے نشتر ان پر برسا رہی ہے حکومت. اور جو انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، اس سے قبل ہم نے ایک ویڈیو کی ہے، اس میں آپ کو بتایا کہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈائریکٹلی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرے، جس کے اوپر چیف جسٹس پر تنقید کی جا رہی ہے. مگر اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا رہا، یا اس بات کو سمجھنے کی کوشش تک نہیں کی جا رہی کہ وہ محض اپنی ایک آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں بطور ایک سپریم کورٹ کے جج کے. 90 روز میں انتخابات آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور اس کو یقینی بنانا چیف جسٹس کا کام بنتا ہے، کیونکہ اب معاملہ ان کے سامنے زیر سماعت ہے. اور ایک دفعہ وہ اپنا آرڈر جاری کر چکے ہیں اور اس آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس کے بعد وہ پھر آرڈر جاری کر چکے ہیں، اور اب پھر جب اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس پر عمل درآمد یقینی بنانا اب بے شک ان ججز کا کام ہے جنہوں نے وہ آرڈر دیا ہے. چاہے اب کچھ بھی ہو جائے، کم وقت میں اب ججز کو اپنی جو اتھارٹی ہے وہ اسرٹ کرانا ہوگی، اور جو حکومت ہے اس کو بھی اس بات کا پابند بنانا ہوگا. آج ایک اور اہم اجلاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں، یا غالباً اس وقت ختم ہو چکا ہے. اس اجلاس کا جو اعلامیہ ہے وہ بھی کافی دلچسپ ہوگا. سیکیورٹی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اب چیف جسٹس نے اگلا جو مدعا ہے فنڈز کے بعد وہ سیکیورٹی کا ہی اٹھانا ہے. اور دیکھتے ہیں اب چیف جسٹس کس کو بلاتے ہیں اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا کہتے ہیں. اب میچ جو ہے وہ کافی دلچسپ ہو چکا ہے، اور حکومت کے لیے جو مشکلات ہیں وہ اب کم ہوتی دکھائی نہیں پڑ رہی. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے جو آرڈر آپ سے کچھ دیر میں آ جائے گا اس کی تفصیلات، کہ عدالت نے آج اس میں کیا کہا ہے جو ان چیمبر سماعت ہوئی ہے.